भेड़िया अपनी मादा से जुफ्ती यानी सेक्स कैसे करता है? भेड़िया जिन्नात को कैसे मारता है? भेड़िया अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ सेक्स क्यों नहीं करता? भेड़िए ने इंसानों को इस्लाम के बारे में कैसे बताया? भेड़िया अपनी बीवी के मर जाने पर क्या करता है? भेड़िया तरबूज को शौक से क्यों खाता है? भेड़ियों के बारे में ऐसी ही दिलचस्प हकायक जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने आज तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसमें इंसानों की तरह इज्जत नफ्स, गैरत और खसूसियात पाई जाती है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि भेड़िया सब जानवरों में ज्यादा बोलने और ज्यादा भूखने वाला जानवर है, लेकिन अगर कोई इंसान जंगली भेड़िए को पकड़ ले तो फिर भेड़िया नहीं बोलता, मतलब कोई आवाज नहीं निकालता। चाहे इस जानवर को जितना मर्जी मारा जाए या तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो फिर भी ये कोई आवाज नहीं निकालेगा और इसी तरह मर जाता है, क्योंकि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसको गुलाम रहना पसंद नहीं और उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि भेड़िए की निगाह बहुत तेज होती है, इंसान भी वो चीज नहीं देख सकता जो भेड़िया देख सकता है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो जिन्नात को भी देखने की सलाहियत रखता है और भेड़िया जिन्नात पर हमला करने और इनको मारने की भी सलाहियत रखता है। और मुख्तलिफ रिसर्च के दौरान इस बात का मुशाहिदा किया गया कि कई दफा ये बैठे बैठे अपनी गर्दन को ऊंचा करके कुछ सूंघने की कोशिश भी करता है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये दरअसल उस वक्त करता है जब उसको गुमान हो कि उसके इर्द गिर्द कई जिन्नात का बसेरा है। बल्कि कई दफा ये मुशाहिदा भी किया गया है कि बज़ाहिर भेड़िए के इर्द गिर्द कोई दूसरा जानवर मौजूद ना हो तो भी ये फिजा में उछलकर हमला और होता हुआ महसूस होता है। बल्कि बाज़ किताबों में ये भी कहा गया है कि जिस जंगल में भेड़िए रहते हों वहाँ जिन्नात का बसेरा तकरीबन नामुमकिन होकर रह जाता है, क्योंकि आंखों के साथ साथ फितरत ने इसकी आवाज में भी इतनी ताकत रखी है जिसको सुनकर जिन्नात भागने में अपनी आफियत समझते हैं। भेड़िए की एक खासियत यह है कि ये जानवर कभी भी किसी की गुलामी में जाना पसंद नहीं करता, बल्कि इसके लिए ये अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। इसके अलावा भेड़िया मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करके जानवरों का गोश्त खाता है। भेड़िया सिर्फ अपनी मादा के साथ सेक्स करता है, इसके अलावा किसी और मादा भेड़िए से सेक्स नहीं करता, क्योंकि नर भेड़िया अपनी शरीके हयात और खानदान का बहुत वफादार होता है, यहाँ तक कि वो अपनी नस्ल की किसी मादा भेड़िए यानी अपनी माँ, बहन और बेटी से भी सेक्स नहीं करता और न ही उनको शहवत की नजर से देखता है। अगर नर भेड़िए की मादा मर जाए तो ये उसके गम में तकरीबन 3 माह तक वहाँ रोज खड़ा होता है और अफसोस का इजहार करता रहता है। भेड़िए अपनी औलाद की पहचान रखते हैं और भेड़िया अपने माँ और बाप की भी पहचान रखता है, क्योंकि इंसानों की तरह इसके माँ और बाप भी एक होते हैं। भेड़िया एक बहादुर और वफादार जानवर है। भेड़िया अपनी माँ बाप से हुस्ने सुलूक से पेश आता है। इसके माँ बाप जब ज़ईफ होकर एक ही जगह लेटने के काबिल रह जाते हैं तो इनके बच्चे खास तौर पर इनके लिए शिकार ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें खिलाना पिलाना अपना फर्ज समझते हैं। यही वजह है कि भेड़िए को अरबी जबान में इब्नुल बार यानी वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने वाला भी कहा जाता है। भेड़िया मरते दम तक अपने वालिदैन की खिदमत करता रहता है। दोस्तों, भेड़िए की एक और खासियत यह है कि जब भेड़िए नकल मकानी करते हैं तो ग्रोहों की शक्ल में नकल मकानी करते हैं और इस ग्रोह की कतार में सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीर फाड़ के माहिर भेड़ियों का ग्रोह चलता है। इनकी जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और बूढ़े भेड़िए होते हैं, जिनको वो बार बार चेक करते हैं। फिर उनके पीछे ताकतवर यानी दुश्मन को दफा करने वाले भेड़ियों का एक ग्रुप होता है। इसके बाद एक आम लश्कर होता है जो जरूरत पड़ने पर मुंतशिर होकर हमला आवर होता है। फिर उसके बाद आम भेड़िए होते हैं जिनमें इनके बच्चे भी शामिल होते हैं और फिर सबसे आखिर में ग्रुप का कमांडर चलता है, जो इस काफिले की निगरानी करते हुए पीछे पीछे चलता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल भी रखता है। दोस्तों, इस कमांडर को अरबी में अलफ यानी हजार कहते हैं, यानी ये अकेला ही 1000 के बराबर होता है। नाजरीन, इसमें एक खास सबक जो हमारे लिए बायस से इबरत है कि भेड़िए भी अपना बेहतरीन खिरखा मुंतखब करते हैं, इसलिए तुर्क और मंगोल इससे प्यार करते हैं और ये तुर्कों और मंगोलों का कौमी जानवर भी है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि मादा भेड़िए को इंसानों की तरह हैज आता है और नर को एहतलाम होता है और मादा एक दफा में 3 से 10 तक बच्चे देती है। भेड़िए की जिंदगी तकरीबन 10 साल तक होती है। अल्लाह ताला ने भेड़िए को सूंघने की ताकत इस कदर जबरदस्त अता फरमाई है कि ये जानवर मीलों दूर से बू सूंघ लेता है। दोस्तों, मादा भेड़िए के हमल का दौरानिया
مہینہ 62 سے 75 دنوں کا ہوتا ہے۔ بھیڑیے کی عام خوراک چوہے، خرگوش، گائے، بکری، بھیڑ، ہرن، گھوڑا اور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں۔ بھیڑیا ایک وقت میں 20 کلو گرام گوشت کھا جاتا ہے، لیکن ناظرین، ماہرین حیوانات کے مطابق ایک حیران کن بات یہ ہے کہ بھیڑیے کو تربوز کھانا بہت پسند ہے۔ اگر بھیڑیے کے سامنے ایک تازہ گوشت رکھ دیا جائے اور دوسری طرف تربوز رکھ دیا جاتا ہے تو بھیڑیا پہلے تربوز کھانا پسند کرتا ہے۔ بھیڑیے کا اوسطن وزن 80 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ بھیڑیوں کی کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جن کا وزن 100 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اس جانور کی عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے جاگتا رہتا ہے۔ بھیڑیا جب ایک آنکھ سے نیند پوری کر لیتا ہے تو اس آنکھ کو کھول دیتا ہے اور دوسری آنکھ جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے اور نیند پوری کرتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق بھیڑیا ایسا اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ وہ بند آنکھ سے سکون حال کرے اور کھلی ہوئی آنکھ سے اپنی جان کی حفاظت کا کام کرے۔ ناظرین، بھیڑیے کا معدہ دوسرے جانوروں کی ہڈیوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر بھیڑیے کے معدے میں پتھر بھی چلا جائے تو وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ مگر ناظرین، دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بھیڑیے کا معدہ کھجور کی گٹلی کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اگر بھیڑ یا بکری کی کھال بھیڑیے کی کھال کے ساتھ رکھ دی جائے تو بھیڑ بکریوں کے کھال کے تمام بال گر جاتے ہیں۔ جب بھیڑیے کو بھوک لگتی ہے تو یہ لاچار ہو جاتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، اور اس بھوکے بھیڑیے کی آواز سن کر جنگل کے تمام بھیڑیے اس کے پاس آ کر ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بھیڑیا اس بھیڑیے کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اسے تمام بھیڑیے مل کر کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہرین حیوانات کے مطابق اگر بھیڑیے کا پیر جنگلی پیاس پر آ جائے تو بھیڑیا اسی وقت مر جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی مادہ سے کتے کی طرح جفتی یعنی سیکس کرتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جفتی کی حالت میں مادہ اور نر بھیڑیے کی عجیب و غریب طبیعت ہو جاتی ہے۔ اگر اس حالت میں مادہ اور نر کو چوہا بھی کاٹ لے تو دونوں مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جانور جفتی کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی دوسرا جانور اور انسان انہیں نہ دیکھ سکے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق جب بھیڑیا کسی انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، جس وجہ سے جنگل کے تمام بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس انسان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک بھیڑیے کو چوٹ پہنچا دے تو تمام بھیڑیے اس زخمی بھیڑیے کو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھیڑیے گروہوں کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ایک گروہ میں تقریباً 15 بھیڑیے ہوتے ہیں، جن میں سے ان کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بھیڑیوں کے سونگنے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ اپنے رہنے والی جگہوں کے آس پاس پیشاب کر دیتے ہیں، اور صاف نظر آنے والی جگہوں پر یہ زمین کھود دیتے ہیں اور اس نشانات کی مدد سے یہ اپنے علاقے کی حد بندی کرتے ہیں، اور جب یہ اپنی پناہ گاہ سے نکلتا ہے تو وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے تاکہ اس کی بو سے وہ اس جگہ کو دوبارہ پہچان سکے۔ بھیڑیوں میں جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو کمزور بھیڑیا کان دبا کر پیٹھ کے بل لیٹ جاتا ہے اور اپنا گلا پیش کر دیتا ہے، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ میں ہار گیا ہوں۔ بھیڑیے کی کئی قسمیں شکار پر چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر نکلتی ہے۔ اگر کوئی انسان بھیڑیے کا بچہ پکڑ کر پال لے تو پھر وہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ برفانی علاقوں میں بھیڑیے سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جس نے انسانوں کو اسلام کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے روزمرہ کے کاموں میں اس کے دانتوں اور دم کی مختلف حالتیں اس کی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ مثلاً ایک گروپ میں صرف لیڈر بھیڑیا ہی اپنی دم کمر سے اونچی رکھ کر چل سکتا ہے۔